Dobrodošli u moju kuhinju. Danas pripremamo kolač bez šećera sa divnom aromom pomoranđe. 2 pomoranđe iscedite i malo i onog mesnatog dela stavite. Umotite 3 jajeta. U umućena jaja dodajem 4 kašike meda, sok od pomoranđe, 30 ml ulja, 200 g pšeničnog riza, 100 g brašna, 2 kašike čije semenke, i 1 kašičicu praška za pecivo. Uljem podmažite kalipe. Ovo možete peći i u tepsi. Pospite brašnom. Ako želite, u svaki mafin možete staviti i malo oraha. Stavite u rernu da se peče na 220 stepeni. Peku se oko 30 minuta. Pogledajte koliko su mekani. Uživajte u ovom finom receptu, pripremite ga već ovog vikenda i naravno napišite mi utiske. Sada vas očekujem u komentarima. Ako ste novi na kanalu, dobrodošli, prijavite se i kliknite na zvonce da vam stignu obaveštenja o svim sljedećim receptima. Hvala na gledanju, vaša Ivana.